Haino hai chini koktibini koktoma breaking news phaisa phaika IMPT bodolni koktoma bisi kwbang mani simingno IMPT bodolok bot batayui bot basawi MLA MDC wnglaui phaimani kwbangma salni simingno omo hai laibuma tongo IMPT bodolni phiaba bisi kaisao tipra hasteo tipra hani bobagra product manikko debroma phai sakmama bai tipra motha hini asaikha tipra hasteo phiaba tipra motha asaimani yagulo IMPT bodol sabai no tini thansani mario phailmani bobagrani logiwo phiaba aboni yagulo kwbangma omo haino party yakalaimani nukjakha thanike salsikango TSP boroboto agiwo tipra mothabai thansa kwrui boroboto agi TSP hini tongmani phiaba TSP sibai borok tipra mothao thangmani bobagra product ni logiwo thanglaimani thansani mario thanglaimani phiaba borok kisa salsikango no thansani mari tongliya bobagra logi tongliya hinui borok TSP kwtal taisa songjapimani borokna agi bodol kwsamno phiaba omo haikeno kaisa nukjagui phaika tini IMPT bodol agio borok IMPT bodol khaoino bot batayui borok MDC MLA wnglaimani phiaba aboni yagulo Tripura hasteo bobagra product kishor maniko debroma phairimani yagulo Tripura motha asaikha Tripura motha asaimani yagulo no tini IMPT NCT tini omo haikino TSP rok sabai thansani mari thanglaimani phiaba trek janjani lama taisa wnglaimani nukjakphika tini haino nukjakphika IMPT bodolni ojmarok tini phaipika IMPT party taisa songsana hinui phiaba tini bobagrani thansa tongliya bobagrani tipra mothao tongliya hinino borok tini press meet khaisaka IMPT bodolni ojmarok phiaba tekai satekle khapang tahuktai buhuksong lukorokno sana thangka angke srai kheno masao tamungui hingkai lukorok somoyo bujiya bongui mano phiaba kaisa news o srai saya bongui mano te kaisa news o srai bo saimano phiaba haini bagino chini kok tv salbrumno lukorokni logi tongo lukorokno kubui kokno sai khnarani eba lukorok bujiya sukrubui sanani amuna ongkha chini kok tv tabo kok satai klaio sukrubui sanani thangka hangke thangnaike salsikango kendroni home minister borom gonang Amit Shah ji samani tongo LNFT tai Tiger Force borokno samani tongo norok bo kifili phaidi norokni manthai norokni je dabi tamono norok bo sanpaidi hinui borokno saharmani tongo phiaba abono tuino tini kaisa wansuk thai kok omo ongkha elmna tirok agio borokni manthai borokni chukti khaimani tongo tai ATTF TMB borok bo chukti khaimani tongo phiaba o bisingtino tabuk IMPT rokni bo chukti khaimani tongo phiaba abono tuida tabuk bodol alka khai dabi sana bagui thangkha na kiba tabuk na जों बरबाय तंलिया चिनि जों दाबि बरनि बरक हिनि दा थांखा फेवा तामु हिन वानसु सिनाय लुकुरनो साइमान सिनाय आबो तंग सं तंनाय लुकुरक ताइ नंनाय सिनाय लुकुरक बरनो साइमान सिनाय फेवा ताबु सानाय माने जानजानि ग्रुप खारे सानाय जानाय फेवा ग्रुप खाय थांगा हांके जानजानि पॉलिटिकल बासावै जानजानि इशु तै बासाका हांके अर तिप्रा मथाबो अलगा अंगनाय IMPT बो अलगा अंगनाय NCT बो दा कागै फैनो abo tabuk sengmung achaijak NCT bo to kaisa bodol NCT da kagui phaino NCT wongkha tabo je Tripura mothani LOP borong gona Onmesh Deborma bokhebo NCT boboda kagui phaino abo tabo na halaijak tongo sangtongnai lukurok phiaba tini IMPT ni borong gona bijak rangkhol song borong gona Jagdish Deborma song borok tini IMPT ni no borok tini Tripura mothao tongkho phiaba borok boda kagui phaino abo tabo nungna sinai lukurok nahalaijak phiaba nukjakha yakhong wawi jemon waruk abo kurugui thangma hai kento ktala hongkhe kuruglak kesamunggi phairere kurururu kesamunggi phairere kurururu jemon mura rabo je murani o je rai amo haike kurugui thangma haino trek kurugui phaio phone thangka angke chawui thango amo haike tabo nukjagui phaikya bodol alka kaglai phailai mani naitongde o mangpili rokno bwskang salote bo saimano bahaike Tripura motha bai IMPT kakha Tripura motha bai bahaike TSP kakha abo bwskangni salo joran kok sanai jorani bisingtino lukorok saimanai naitongde chini koktimni mangpiliwo o koktmarok tamo saka IMPT ni ojmarok tini khlaitongdi chini koktim bisingti o koktmano না খাদুমা বলতে চিনি পার্টি আলাদা উন্নত এগ্রিমেন্ট ঠিকভাবে কাম ফেলিয়া কিছু কিছু আর পার্টি যখন আলাদা উন্নত হয়েছিল পার্টি জানাই এবং এই জায়গা যেহেতু নরকটাবো খানা করলে ইন্ডিয়া
28টা দল দিয়ে ইন্ডিয়া কিছুংবা जोंथाबो आपातत मथाबाय आइनपिडि सिबिनो जुतले कमिटि कुबुनले पार्टी नुगे बा সাপোর্ট তো তং লেনার সাপোর্ট তাইসিং তো সাবনার সাপোর্ট তং লে Support ত্রিপ্রামতন সাপোর্ট যখন তে ইলেকশন রক্সল মানে ইয়া গলো নরকে ত্রিপ্রামতন সাপোর্ট তাইসা হাইনা ত্রিপ্রামতন দিনা अब तो डिपेंड নানং সিম্বল তং নাই যাব কাসা चिन सिम्बल दं नै तंग पार्टी नि आलादा सिम्बल दं जों तो नों साइमना एक समय इट वाज ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी पुलिस दिपाटा हे दिबा के ताको जों दिपाटा मानमन जुदि जों इलेक्शन कमिशननि कन्डिशन फुलफिल kai इलेक्शन funding from central government right to land including reserve forest education of the university level যে এডিসি এরিয়া যত ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট अब এডিসি নো বড় এখানে বসাই নর কিন্তু তংনা 2007 সাল ডিডেন সিএম অবুর দেববর্মা আগে মন্ত্রী গোয়াপুর 9টা ডিপার্টমেন্ট এডিসি নো ইয়াফরনা বগে ঘোষণা খাইমানি কিন্তু কাইসাবনে ইয়াখালি ওকে চিনি এডিসি এরিয়া ন্যাচারাল রিসোর্স যেটা দং খনি শব্দ করো আবুনি শেয়ার সুমা এডিসি কত 1 When you sort of okay, EDCO Santi Singula, Narnabagui, EDC authority, no competition, EDC police, on police, Narnabagui. The Chini EDC area or Nigana or Sotabuli, Conjugas, certain unlike the money to pass area, one of EDC substance. Okay, oh, other than Kanakana, the 120 amendment, Arabo Chini TTADC লম্বা আর ডিস্ট্রিক্ট শব্দ দো কিন্তু ত্রিপুরা তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং এডিসি ও 8টা ডিস্ট্রিক্ট খবি নং আপন বাগিন যত ডিস্ট্রিক্ট ন মুংরিয়া ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল উতনি এটা প্রপোজাল দিকা যে টিটিসি এবং আর যে 50 মেম্বারশিপ কিন্তু শিডিউল ট্রাইবস সরি 6 শিডিউল মানে না যত না এক্সক্লুসিভ ফর শিডিউল ট্রাইবস যা 50টা যে সিট আব শিডিউল ট্রাইবস বাগিন কিন্তু এবং আব নির্বাচন দ্বারা নিয়ম গাবন লগে থাকি আছে রিজার্ভেশন থাকা ব্যাকলগ সিন ত্রিপুরা সরকারনি অনেক ব্যাকলগ তো স্টেট গভর্নমেন্ট তাবো পূরণ হয়ে যায় দেশের মধ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো কোনো পূরণ মন দিয়া গাবরও চিনি বেকার বাচ্চা অনেক খাবার মাধ্যমে চাকরি বাকরি করি বড় চাকরি ব্যবসা কিন্তু এটলিস্ট যেত মানে কক বড় কিন্তু মানে স্কিল ও নিনি 70 নাম 67 স্পিন মধ্যে দাবি যে চিনি এই চিঠুলো চাপনা বলে চিনি কবর কারণ এই চিঠু চকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ফান্ড টান মানে চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কেন করে আপন গাই তাকলাই তো আব একটু কনফিউশন খা যে থাংনাই পরীক্ষা যারা পরীক্ষা রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা মারি লিয়া আপন বাগিনি সব যে যত ইনস্টিটিউশন কবর ব্যবহার করনি স্কিপ ব্যবহার করনি ওমান স্কিপ অবস্থা লোকেন ইউনিভার্সিটি লেভেল ইনক্লুডিং সিবিএসই আইসিএসসি যে ইনার লাইন পারমিট খায় বা একটা রক্ষা পাবো কিন্তু শিডিউল এরিয়া তো না ইনার লাইন পারমিট খাতম ধরা পারমিট না থাকবো 1 মাস বৈধ 2 দিন বৈধ 5 দিন বৈধ আপনি থাকবো আগে তো মানে অরুণাচল নাগাল্যান্ড মিজোরাম রিসেন্টলি তামিবो गभर्नमेंट अफ इंडिया मणिपुर घुरी आं निजेबो साकबाय थांबाय एकदम दिल्ली थांगा आपरो किरण रिजिजु स्टेट मिनिस्टार होमनि वापस वापस इगला किन्तु रिसेंटली खाय चिनि त्रिपुरा जेखाने दरकार दिसि आरो रिया किन्तु मणिपुर के दिसिगा काजे इनालाइन पारमिट खूब रिलेवेंट चिन बागे बड़ माने इनफिल्ट्रेशन थाके आटकिना बागे मना चिन्ता নাই নতুন সম্মেলন বদলেন নাই কিন্তু আগতলাম খাই নাই अब डेट जों ठीक है नभेम्बर मासे আসার থেকে সে সমুং যে বুবাগ্রা यागा जों पहिला नचिनि सिनगोन आंखाय सिचन्द्र देव वर्मा तबो आईपीटीनि जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज आनि याग्रा दङ जोंनि आटा अक्रा सुतरन्जन किसा बखाय चेयरमैन सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी आईएनपीटीनि जतन आईएनपीटीनि बहायजोग रूपेन देव वर्मा सदर नर्थ डिविजननि मेम्बर सेक्रेटारि आंनि आसि दङ
Judikishur Devarma, Secretary, Agartala Municipal Committee in IPT. So, tini mo je press meet khabini tini main uddeshongkha tini IPT ni neta kormi samorthok অনেকজন সাইমি আছে আইন বিরিকা কুতঙ্গ হাই নেই না তিনি নংনি মাধ্যমে নংনি থ্রুতে जों बना मेसेज होना नाय जे आइन बिरिका कुतंग आइन बिदि दिनै 7th ट्राइएनुअल स्टेट कन्फारेन्स सप्तम त्रैमासिक सम्मेलन जों फाइनाय नभेम्बर मासाव 2023 नभेम्बर मासाव फाइनाय आबो जत तिनि सारा त्रिपुराव तिनि जरा नेता कर्मी समर्थन खालामनाय बरंगा खामानि बागै ini mau जों प्रेस मिट खालामनाय ते ताम सानाय जों त्रिपुरायाव थाबाय जुदुङै 2021 एडिसि बुटखौ सालायगा आरो दिनै खरंनि सिबिदिखा नरक साइमान दिनै ताकु जगदीश देव बर्मा ते ताकु मासुं करते जे जों ताबुबो मथाबाय दिनै जुदनो बजायगे चलिनाय दिनै दाबि दावा दङ बंगे दाबि दावा आबन बोसोर सरासनस्रायै आबन इन्डिया टेकेसा सानाक्लायो दिनै जे आगिनि प्रेसिडेन्ट बरंगना विजय कुमार रांखौ ब थांनाय जुलाइ दाननि 12 तारिख दिनै चेयारमेन दाखु बक्रा सुदरन किसानो एड्रेस गई वो बिनि रेजिग्नेशन दिखा ते एवं ताबो नर साइबनो बो त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट ओखेमखा जिकुनो पॉलिटिकल पार्टीनि मेम्बर एकई समय दुई पार्टीनि मेम्बर हुइया आबुन बगै करे जुनिसिम तेरेसे इंगाय थांनाय सेप्टेम्बर मासनि 2 तारिख ताकु जगदीश देव बर्मा दिनै आगिन जीएस वानो जीएस नि पदनि चार्ज हैंडओवर खाय सेकेंड पर अपट तो मिसिंग पॉप दे सिस्टम नॉट सिंगल बात अच्छा आईएमपीटी ने एक्स जनरल सेक्रेटरी वन जगदीश देव तो हमें जो साधारण प्रेस मीट नहीं खनावे तो क्लियर फोकस देखा आईएमपीटी और से रिजर्व खाली तो थांगा देखने बसको टिसाइबान आमना तो विचार और ये रिजर्व खाया हांचा नासिना मालासनि साथे वो दिबामो थांबो जतन जॉइन खाया आईएमपीटी स्क्रिका या हाइने बदे पक्षी दाम आमनि तो काम abno ang sawano abo ठीक ya ko tangi himba chini afro IPT president त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बुबागरा बरो एकटा एग्रीमेंट खेली स्टैम्प पेपर होगी आरो सब्जेक्ट होगनी जे त्रिपुरा आईपीटी बदलबो त्रिपुरा मथा उन्नाय आईपीटी रेजिस्ट्रेशन एवं आईपीटी नि कन्स्टिट्यूशन गठनतंत्र व्यवहार उन्नाय किन्तु जों नुखा जेरै आईपीटी अनेक बरनो साइमेलिया जे थांनाय 2023 नि राज्य विधानसभा निर्वाचन ठीक आगे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइल सफैया एवं आ रेजिस्ट्रेशन बायनो बरंनि जेतो कैंडिडेट एसेंबली नगै बरं गाबनो बर नमिनेशन दिखा नगै जों तामनुखा जे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइल सफैया जार फले जे एग्रीमेंट इट हैज बिकम null and void हायदा तार माने त्रिपुरा मथानि बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा एवं आईपीटी रेजिस्ट्रेशन आलादा अबन बगै मास्टा अच्छा थाने विधानसभा जेतो न आईपीटी बाय तो न त्रिपुरा तो अलायंस विधानसभा या एडिसो अलायंस खा एलायंस ने पास आका आईपीटी को नहीं माना अब न फले त्रिपुरा मत तक बात बात माका एडिसो को तारपरे न विधानसभा इलेक्शन कायसा बुनो उन्हें तो रेजिस्टर बुतोमो एडिसो बुकसी बुनो नुतोमो लेकिन विधानसभा कांग्रे खरसा होनो नो कैंडिडेट या ना हम तो इसे आबनि खेतो आं आबनि उत्तर आंगिना
karon asumuyo je president tungnai je general secretary tungnai tini IMPT ni jara bokrok borna abo ঠিক ভাবে বড় উত্তর রিমানান অর্থাৎ বরঙ্গনাং বিজয় কুমার রাঙ্ক এবং বরঙ্গনাং জগদীশ দেববর্মা বরং সাইমন সাংয়া বর্মা Tamu hingga lukur kusum kazak already IPT plus tibra motagai kene bodolong itu bodolong thansakai suram taman bisingo tamu khane hai IPT ni registration kagoi dai bodol akan dan kini jadi lukur bom bisingo kazak aku bawa hai to wasu non tamu tasya IPT ni hingga tasya sudah khai kinai ini proses kecil amti mungjaglia tangi jumlah IPT registration already dong kajian dikit kan ya dah tapi ketahui pun kayaknya gitu enggak awak thancang nan kai apa je tuking mode thancang kamu কিন্তু মথানি রেজিস্ট্রেশন আলাদা খেতে হবে আলাদা পার্টি কপি কাজে আর কেতালখাই কোনো পার্টি খেলে কোনো প্রশ্নই গাইয়া 1967 সাল কাইন্ডা কোবরাও 10-11 জন যেটা অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল লিডার্স কনভেনশন মানে আর অন্য 11 তারিখ যুব সমিতি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নক সাইমন 2002 আইপিএফটি বাই আইএনপিটি বিল আইএনপিটি যুব সমিতি এবং আইপিএফটি মিল 21 년 পরে যে এডিসি টং বাই বাই কোনো ব্লক ভিতর করে খাতা अब मेन है बड़ा किसी कंफ्यूजन नंबर 1 है पुल लोग सही मना चीन त्रिपुरा वो साराइनिया वो जपन एवं त्रिपुरा वो महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइनल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 April 2017 ये बिनी उन्नत रहा 20 April में उन्नत रहा उनके आप लोग कोविड ने करने उंगलिया उनके परवर्ती समय तंगी खेमिलिया अब वो जो मिक्स मार्च उन्हें हाई टेरंग लेकर दिल्ली प्रपोजल है क्या दिल्ली मने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पर अब कोई लोग नाकोस के में कारण क्या आप लोग त्रिपुरा मठा अनरजिस्टर्ड पार्टी उनके आईपी के रजिस्टर्ड पार्टी का जो उनके आप लोग कोशिश सलाह करते वो लास्ट एग्रीमेंट मनी आप प्रश्न फैलेगा था आईएनपीटी मुंगुर लगे त्रिपुरा मठा उन्नाय आईएनपीटी रजिस्ट्रेशन एवं कॉन्स्टिट्यूशन व्यवहार अब उन्हें जब किनी जरा बकरक तो नहीं बरफ अब ही तो सेट हो लिया ना ये कोनो कारण हो गई खजिंग नाम क्वेश्चन सका जे जों एमन कोनो समिबो मालिया बरफ जोंनो साहर लिया प्रेसिडेंट बे जनरल सेक्रेटारि जे फायदे आसुलाय बक्स लायनानै दाम खेलायनानै आंबो एजेस्ट मनि अनेक इनभेरन दं बरफ ससमय दं जेबो जोंहाबो कोनो खबर मालिया जेबो अबन फले जिनि जों बुथ टिटिटुन टिटियातुन जिनि जे मेन जेटु रजिस्टर्ड पार्टी जिनि आसल कर्तृपक्षंका इलेक्शन कमीशन नि एक्टिविटी वो पार्टिसिपेशन एक्टिविटी माने ताम इलेक्शन माने कॉन्टेस्ट के अब जों मालिया 2023 राज्य बिहार प्रोग्राम में तो कॉप साहिल का थान जाम का प्रेसिडेंट के नाम बरफ को टेकुन जबर मिलिया जों गोना राजा तामै खैगा जों को सैनिया था सुन कथा लोगों देश थाने पार्टी में देश थाने नमक तो जों सालाय जों अपन बगे बोले जों सोलिगा जगदीश गो जों नंबरिगा तो सुनो ए चार सने बखाइगा जेटा जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज जो आंतगो चिन पार्टी ना आव सने बगे दापे काम खायो पहिला सगान स्टेट कॉन्फ्रेंस खायो चिनि राज्य कमिटि खायनाय आबन बरकै जों चिनि विभागीय कमिटि खायनाय आबन बर अंचल कमिटि आंतरके मा खायनाय दा वो हठात के दासो खायमांगला धीरे खायनाय दा बोमा लांसो लोग को थाया आशा खायो फैन चिनि कॉन्फिडेंस निसे फैन आईपी के हिसाब से obviously जों ट्रांसपेरेंट सत्यता जब ह्यूमिलिटी एवं जिनि भारतीय समाज बा त्रिपुरा समाज जेटा अपरा साकरा मानि डिसिप्लिन अब जों आबो निसे फैन सेंट्रल कमिटी उठा उसको फॉर्म सकतो तब तो orang siapa sini kita सेंट्रल कमिटी जे kita 31 Jon
গা 31 জন বিসি কয়েকজন থিকা কয়েকজন থাঙ্গাই আকারে যেরকম থিনে বিসিংকাই অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া করবু না আমি যেটা অ্যাডভাইজার কমিটি হলো ওইটা এই কি জানি কয় যে মারা গেছে আরেকজন করবুকিরি এই রবীন্দ্র দেববর্মা এডিসি ইলেকশন ni just nomination ceremony আগেন হর মথা বাখলাইকে মানব দেববর্মা তাকলাই মথানি ইঙ্গুবাই দুসাকা রেজিস্ট্রেশন কারজি বরক মথানি বরং থাকা তাও दा বিজয়গো থাকা রেজিস্ট্রেশন গুই মথাও এটা ডিপ্লেটেড কন্ডিশন था যারা যারা তো মেরবো নানান কারণে তবু সেখানে ফেলে নেই এটা আনি কখাই যারা জাতিনি কাম ফেলে নেই তিনি দফানি sekarang hari disiplin babe sengkam kanan bagai jara jara aku kena bong nanti sikul Kamu sahabat IMPT ini di mana? Kan las di kamu sahabat IMPT ini di mana? Kau sangat kan lah. angor sigan berkena kau pun bisa melihat. Sugur bisa. Ini rosi gaje jengje numpak itu di Brahmati lihat kan di mana? Sol di mana? Gradak di Perlek. Inti perasaan ini tangan bagai. Sengapa support ke? Mungkin bala datin dapat jawab ni. Orang tu nak kiri mana? Agin ke sampai orang tu. Je edisi ni empowerment cungsan. Edisi empowerment samudaya cungsan na yo. Je 2016 ini ekjon borong borong MLA Rajeshwar Debbवर्मा. Wah ini assembly wah flora wah ekta private resolution tu ka. অধিক ক্ষমতান বাকি আর রেজুলেশন দলমত নির্বিশেষে যতন আপনি লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট সাইমন কংগ্রেস নম পরে যতন আপনার পাস খাইয়ে আনি ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট থাকবে এচিনিয়া 2006 যে অধিক ক্ষমতা তাবু বাবু ইয়া जों खोनागौ जे दाबुखाय साइमन 125 एमेन्डमेन्ट कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट आबो Bini itu semua, bini itu soho, bawa mereka, mungkin ada. Aja MP dah, Kongres ni MP, chairman, bini bawa sabit kerja kat, tapi sudah bro pass kena silap, everything is okay. Kalau so dot 7 North East, 10 edisi tu, tintir berat dah. Gay Meghalaya 3টা, Assam 3টা, gay itu Meghalaya, Assam, থেকে সেপর শুরু মিজোরাম 9টা পেয়েছে और 10টা তেবো আমাদের নাম ওই বিশেষ ডাইরেক্ট ফান্ড আবু খুবই দরকার এডুকেশন লেভেল আপ টু ইউনিভার্সিটি যারা ফান্ড হাই একটা অনেক জড়িত আবুল লগে जोंनि ত্রিপুরা সরকার যখন আগিব অরতন্ত্র মেজরিটি যখন Dosa besar. Sebab ni majoriti tabu management থাকা নানান কারণে যে আপনার সঙ্গে যে তিনি পলিটিক্যাল যে ক্ষমতা বর্তমান নামে 50% সিট ডিমান্ড করে অ্যাসেম্বলি আবু তিনি দাবি